অসম রাইফেলস ময়দানে প্যারেডের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগরতলা আসাম রাইফেল ময়দানে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারেও স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের মূল অনুষ্ঠান হবে আগরতলায় আসাম রাইফেলস ময়দানে। বিগত বেশ কিছুদিন এখানে প্যারেড এর মহড়া হয়। মঙ্গলবার মহড়ার সমাপ্তি হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। এবছর মোট ১৬টি প্লাটুন প্যারেড অংশগ্রহণ করেছে। সাজিয়ে তোলা হয়েছে আসাম রাইফেল মাঠটি। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। स्पीच काफी देर चलता है, तो सबों को इनफैक्ट शुरू से भी मैंने देखा कुछ लोगों की गर्मी के कारण इत्यादि समस्या हो रही थी, तो पैरों को हमेशा हिलाते रहना है थ्रू आउट, और ये एक रामबाण है जिससे कभी कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रॉम बिगिनिंग। पैरों को जब आप खड़े हैं विश्राम में, सावधान में ज़रूर हिलाते हैं, और उससे आपकी सर्कुलेशन चलती रहती है, और उसके कारण फिर ये समस्या जो होता है तो इसके लिए नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेली भारत।